Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Jangan betulkan kaca TV anda. So hari ini before we start the class, so I want to show some stuff, some measurement tools, some tools. Saya nak tunjuk sikit lah. Bosan sebenarnya kan, kita si based on theory and slides, it looks very boring. Saya sebab tak ada assistant hari ni, susah sikit. Sendiri kena pegang kan, kamera susah sikit lah. Saya ingat nak main-main sikit kot dalam 5-10 minit, and then we start the introduction of the next chapter of the Grid Connected. Ataupun hari ni kita tak masuk Grid Connected, macam itulah. Saya nak tunjuk juga barang-barang ni, macam tu. Okay, you guys can hear me clearly, boleh? Dengar je. Nampak tangan saya kan? Nampak. Jelas. Ya, sabar. Okay, alright. Okay, hari ni kita nak jual barang. Hari ni kita nak promote barang. Okay, tu dah susah lah. Saya cuba lekat-lekat kamera ni, jadi tak best lah dia punya CC dia. Okay, so hari ni saya nak tunjuk satu barang, measurement tools. We call this as solar irradiance meter. Okay, ini adalah brand Seawatt. Okay, so sini dia brand Seawatt lah, Seawatt. Okay, so brand Seawatt ni ini adalah the purpose of this measurement tools to measure the solar irradiance. Okay, the measure the solar radiance. Saya on, yep. Okay, tak dapat balik kan? Okay, if you see the unit here, kan unit ni, kau nampak tak ni aku tunjuk cara apa? Nampak je. Nampak je. Nampak tak dia tulis apa tu? Tak nampak je. Tak nampak ke nama? Dok, kabok. Blur, tak nampak. Ya, nama tak sure. Okay, tak apalah kau bawa nampak je lah. Okay, ini sebenarnya unit dia adalah watt over square meter tau. Ini adalah value yang patutnya keluar irradiance meter. Saya tak tahulah siapa pernah tengok benda ni ke. So bila you measure under the sunlight atau you measure under the halogen light, some xenon light kot mungkin, dia akan keluar berapa irradiance meter tu. Kan kita ada value of 1000 watt over square meter, ingat tak yang irradiance value G tu kan? So this is the tools that we use to measure the solar irradiance. Dekat sini kita tak tahulah sebab saya duduk dalam bilik. So bilik ni menggunakan fluorescent punya base light, which is irradiance tak keluar lah due to the wavelength. The wavelength is not equal, is not matched with the sunlight, sebab tu dia tak keluar value. Ataupun demi lampu ni terlalu rendah. Tapi kalau luminescence yang tinggi, certain LED tu kan, dia akan keluar value lah. Okay, ini adalah sel. Ini adalah sel yang digunakan sebagai sensor untuk measure solar irradiance tadi lah. Sekejap ke aku cakap seorang? Faham tak ni? Faham, sir. Faham je lah. Nak tunjuk tu je. So ini measurement. Yang ini boleh disambung ke komputer. So dia boleh logging lah. Dia boleh log on the computer lah. Boleh measure irradiance tu setiap saat ke setiap minit ke, kita boleh set lah pakai ni je. Okay, so ini adalah solar irradiance meter ni, yang Seawatt-nya brand ni ribu lah harga dia. So ini bukan Chokiang punya lah, ini bukan yang 100 lebih yang boleh dapat kat Shopee tu. Ini agak mahal. Okay, yang ni agak efisien dan juga okey lah dia punya ni. Selain daripada irradiance ni, dia ada juga yang ni, saya rasa dia tilting. Okay, ini ada tip meter. Apa nama tu? Kalau kita linkskan dia, maksudnya kalau kita cuba linkskan, value dia berubah. Dia boleh berubah. So ini sebenarnya yang penting sekarang dekat solar irradiance meter tu lah, value atas ni. Kalau yang bawah, yang tilt angle semua tu, yang tu boleh pakai apps dia. Pakai phone punya apps kan. Saya percaya dia
quite accurate juga lah, dalam 1 hingga 2 degree je dia punya error. So kalau nak measure T angle atas solar module tu, download je apps. Okay, inclinometer ke, nanti keluar lah. Okay, so ini barang yang pertama nak jual. Okay, saya tak tepi, jadi saya place bid. Okay, next adalah okay, yang datang ni adalah clamp meter. Tahu juga semua kan, clamp meter ni tujuan dia ni selalu nampak kot, kalau pergi LI kita clamp kan, kita clamp dekat kabel lah. Maksudnya kalau ada kabel satu ni tapi tak ada cabut. Okay, contoh kita ada kabel kan, so kita clamp dah dekat positifnya kabel, then you're going to get the value lah. However, saya punya meter ni tak ada bateri pula, jadi cerita dia tak ada bateri. Okay, tak ada bateri, dia tak keluar lah. So ni sebenarnya you akan measure, contoh you measure direct current kan, ni bateri tak ada tau, saya just tunjuk je. Ni direct current kan, so kau clamp dia lah kat ni. Ingat lah, clamp on the positive cable. Positive cable tu biasanya colour merah lah biasanya, tapi kadang-kadang solar module kadang dia sama je kan, dia tetap black, still remains black for the positive and negative. So yang pastinya tengok yang plus lah. Okay, nampak kan? Boleh kan? Takut tak Nampak, sir. clamp meter. Nampak ni. So kat clamp meter ni biasanya yang untuk current kan, yang di clamp adalah current bukan voltage. Okay, sebab current kita measure in series, betul. Kalau voltage kita measure in silap, in parallel. So awak boleh tap je. Kalau voltage tu awak tap je dekat mana plus minus tu, you tap je dia akan keluar kan voltage kan. But the current, in other words, if you put the ammeter, then you need to cut the wire and you put the ammeter in the middle. That's the method. And the one is using the clamp meter lah. So clamp meter ni, you just clamp on the positive cable, then you're going to get the values lah. Okay, itu barang yang kedua. Tak lebih dulu. Okay, next, barang terus ni nak jual. Okay, ni jarang jumpa lah coach. Biasanya yang jumpa-jumpa yang cacat murah kan. Okay, apa nama binatang ni? Charge controller je. Maximum power point tracker. Bukan tracker, it's not tracker. Dia adalah solar charge controller. But the type of the controller, saya cakap kan, dia ada yang commonly used in the solar farm and anybody ke, untuk orang yang guna solar system sendiri standalone, commonly used adalah MPPT lah. Macam yang kita bincang last week lah. The MPPT, it should provide us more extra current, okay, during the very good bright day. Patutnya dia akan provide extra current kalau kita punya voltage dia nak maksimaskan power tu lah. Jadi in order to maximize the power, the things that can be multiplied, amplified is the current, not the voltage. Because the voltage is stranded based on the voltage, battery voltage tadi. Dia tak boleh ubah sesuka hati lah. Tapi yang the current tu, itu yang boleh di manipulate. Okay, the theory purpose tu macam tu lah, to maximize the power point, which is the amplify the current. So ini kita guna charge control. Okay, sebenarnya ni saja dia nak lagak kau orang kan. Ini tak adalah murah sangat, dia up sikit lah kan. Tapi kat sini tak nampak lah, sana gelap lah. Okay, tak nampak. Tak nampak pula. Dia ada gambar sini. Kau nampak tak gambar ni? Tak clear. Nampak tak? Nampak, sir. Ni kat jari saya ni, apa gambar? Tak nampak tu. Tu tak Nampak. Sekejap aku dekat lagi. Kabur. Okay, tak apa. Kau buat nampak lah. Okay, yang dua ni, ini I mean the left, the first and the second left of the ni ada screw lah kan. Ini sambungan lah lubang-lubang ni kan, lubang-lubang ni. So ini adalah plus and minus for the solar module. Biasanya macam ni lah, connection ni macam tu. Lepas tu and the middle is the plus and minus for the batteries. Okay, kau jangan tertukar lah. Biasanya kat sini dah ada tulis lah plus minusnya. Okay, then the next two is the plus and minus for the
DC load. Okay, DC load tu kalau pasang LED yang bulb direct tu, so itulah dia, dia akan dapat plus and minus lah. Tidak saya boleh tunjuk awak punya sebab tak ada sistem ni. Susah, tak cukup tangan. Okay. So ini charge controller yang, ini salah satu contoh yang rare sikit lah nak nampak. Biasanya yang kita nampak tu yang jenis kecil-kecil tu. Saya nak buka pun dia dah lekat kat skru. Jadi yang jenis kecil-kecil kan. Tapi charge controller ni, like I told you, it's very important in order to preserve your battery or protect your battery from overcharge and over discharge. Itu paling penting lah. Kalau overcharge dia boleh explode. Kalau over discharge tu, the plate for the electrode tu dia akan menipis. At the end, macam tu lah. Dia akan mencacah lah. Tu boleh baca sendiri lah. Sendiri mau ingat. Okay. Yang ni contoh. Okay. Ini charge controller. Okay. Barang yang seterusnya. Sekejap barang yang seterusnya adalah keluar dalam plastik ni. Ya, kita plastik. So kalau saya malas hari ni mungkin kita berakhir yang mendatang ni je kot. Tengok benda ni je. Malas pula aku nak mengajar. Ya. Ingat dan buat. So ni apa benda? What is this? Module. Solar cell. Solar cell lah kita panggil. Nak panggil modul pun ni kecil cuek ni besar tangan ni. Palm size. So ini saya rasa kalau tak salah saya lah dia dalam 660 watt. 660 milliwatt if I'm not mistaken lah. Okay, dia punya voltage tinggi, saya rasa dia punya sepatutnya VMP dia dalam around 5 volt kot mungkin. Tapi kalau you nampak yang solar cell jenis macam ni kan, biasanya dia habis kencang pun 1 watt je kot saya. Saya rasa sekitar 1 watt je kot. Paling tinggi kot saya macam ni. Okay, ni saya tangan lah. So yang kat belakang ni, ada wire cabut lagi. So kat belakang ni dia ada plus minus. So plus minus tu ni lah. Ni studio saya dia dah modified sikit. So adalah terminal ni. Okay, so dia ada plus minus bawah belakang ni. Tapi ini bukan jual maksudnya ini solar cell lah. Saya nak tunjuk barang. Tapi kan tak belajar apa-apa pula kan. Macam tu. So ini contoh solar cell size around 660 milliwatt. Tapi kita ada barang yang lain yang nak dijual. Okay. So kita ada yang up sikit. Okay, ni up sikit. Ni pun tak tulis belakang ni. Yang ini if I'm not mistaken around 10 watt kot. Dalam 10 watt. Okay. Dalam 10 watt saya rasa macam lebih kurang dalam 4 tangan tu. 4 tangan tu bersusun kan. Okay. So ni for I think 10 watts. The size is 10 watts, tapi dia can drive until 12 volts. Okay, ini boleh pergi sampai 12 volt lah, size macam ni. Okay, okay. To be honest, I'm not really sure monocrystalline or polycrystalline. Kalau dari segi ilmu yang kita belajar yang sebelum ni, mungkin kita akan cakap dia poly lah kot, kan? Sebab tak ada circular shape kan, tepi ni kan. Tapi sungguh pun begitu, untuk size yang kecil ni sukar untuk saya ni lah. Okay, sukar untuk kita tentukan. Tapi kita boleh cakap mungkin poly kot. Okay, sebab belakang ni kan punyalah tak best kan. Dia tak letak dia punya spek belakang ni. Kelakar betul. Okay, belakang ni tak tulis spek. Jadi susah lah kan nak define. Ni saya beli memang online. So percaya datasheet dalam online tu je lah. So agak tak berapa purpose sangat lah. Tapi sebab murah kan. So beli jugalah. Okay, okay, itu satu. Okey lagi ya? Saya dah mengantuk Ustaz. Okey ke? Okey. Okey ya. Barang yang seterusnya. Okey, barang yang seterusnya ni up sikit.
Sekejap. Asal meja aku ni sepak lah. Tunjuk ni kelakor lah kan. Saya alihkan dia. Oops. Abaikan sepah bilik itu. Sekejap Okay. So dia dah terbalik sikit gambarnya. Okay. Nampak kan? Ni soalan modul tau. Ini memanglah soalan modul kan. Boleh tak nampak Raf? Apa benda ni? Okay. Ini kalau tengok sekali bas, ni apa dia? What type of the solar module? Mono. Yes, mono ha. Okay. Lepas tu pergi kat belakang dia. Okay, belakang ni kan. Belakang ni dia tulis kat Allah, beli. Sekejap Sekejap. Sorry ya weh. Kenapa terbalik? Sekejap. Aku dah terketuk tangan aku. Terbalik. Boleh? Terbalik sir. Okay. Ni ha. Okay, berapa watt tu? 100. 100, lepas tu ada apa lagi? IP max 5.5. IP max 15. 15 ke 18? 18. Ada I short circuit, VOC. Ya, dia bagi VOC, dia bagi short circuit. Tu memang kalau basic plan lah. Dia akan bagi mula-mula PMP. Okay, they give you the PMP. PMP is 100 watt. And then they give you the VOC and ISC biasanya. Tapi ada juga modul yang kat belakang modul tu dia tulis semua. Dia tulis IMP, dia tulis VMP semualah. Okay. Terpulang lah pada manufacturer tu suka-suka hati dia. Okay. Apa yang saya nak tulis, apa yang saya nak sebut sekarang ni, saya memegang mono tau. Dan mono saya ni, dia bukan biasa-biasa tau. Sebabnya, saya ni fleksibel. Nampak? Nampak? Saya ni fleksibel. Nampak? Kau nampak tak aku buat apa ni? Tengok kan? Kan biasanya awak nampak yang aluminium kan? Betul? Biasanya kita nampak yang aluminium yang besi bapak berat tu, tapi saya belinya up sikit. Saya nak action dengan korang kan. So saya ada yang jenis fleksibel tapi mono. So fleksibel lah dia. Ini saya cakap itu kalau awak ingat lah. Saya ada sebut saya ada beli yang saya nak letak atas kereta saya. So menatang ni lah saya nak letak atas kereta saya sebenarnya. Sebab dia fleksibel. Kalau saya letak yang besi tu, mau pecah bumbung aku kan. Okay. Okay, itu satu. And the thing is, kalau tengok dekat sini, ni yang saya cakap connector untuk solar module ni. Okay, dia ada male dan female. Sekejap aku tak tahu nak dapat angle lah. Okay. Yang ni dia tertulis apa? Nampak tak apa? Plus kan? Betul? Betul sir. Hello. Tadi lah saya tak ada sistem nak pegang benda ni, jadi kena kabut sikit lah. Tulisan kecil, angle pun tak berapa cantik lah, macam benda lah kan. So ini minus. So biasanya kat solar module ni, okay, untuk yang case ni dia dekat depan lah. Kan biasa saya cakap dia dekat belakang kan. So kali ni yang ni untuk dia memang letak depan lah. So dia ada letak depan sini. Then dia akan ada satu male dan female. So yang male ni kalau dalam modul ni, male ni adalah plus lah. Sekejap, tak dapat angle. Okay. Male ni adalah jenis plus. Okay, jenis plus. Dan female adalah negatif lah. Negatif. We are now stepping in the next chapter. This is chapter 6. And chapter 5 is the standalone. But I think the important thing is the grid connected one. So we go first with the grid connected PV system. Okay. So the first part, it's called as the design criteria. Okay. Boleh dengar suara saya kan? Clear kan? Clear, sir. Clear, sir. Okay. First of all, before we decide to do the PV, to install the PV system,
the first thing first that you must do is to do site survey. Okay, so a site survey is required before the system is designed. Okay, what are the activities that will be done during the site survey? The term site survey means that go to the site and do the survey, like that. Okay. So the first thing first is determine the solar access for the site. Okay. Where the it's very critical to find that whether any shading, any shading will occur and estimate its effect on the system. Okay, first of all, it's not enough only to go to the Google Map, go to the street view, at the street view kan. Lepas tu dari situ kau decide, sebenarnya itu tak boleh lah. The things that you need to do, you must go to the site. Okay. Kalau ingat lagi, in order to fulfill ataupun untuk buat ni aktiviti dia apa, ingat tak kita ada pakai, saya ada sebut sebelum ni dalam chapter 3 Solar Pathfinder. Ingat ya? Solar Pathfinder yang pakai dome. Ada. Ingat, saya ingat. Yang dome kaki tripod tu kan. Okay. Ataupun dia panggil lagi satu, siapa yang ada duit banyak sikit lah, dipanggil Sun Eye. Okay, Sun Eye. Ini tujuan dia ni, kita nak pastikan shading. Okay. If we go to the open field, so there will be no problem lah for the no shading. I mean if you are given a piece of land or government give you a piece of land, then tanah tu pun dah diratakan, so pokok-pokok pun semua dah tebang habis kan. So dia jadi clean field, like ground field, padang, so there will be no problem lah. There's no need to do any shading. The shading study. But if you are assigned in a center place, for example in FTKAE, for example FTKAE, kita pinjam je. Then contoh, we want to place small solar, cuba bayangkan awak dekat FTKAE cuba bayangkan dekat blok 3 dengan depan led wiring tu kan ada pesan nak pergi blok 3, tahu tak blok 3 kat mana? Surau. Lepas tu ada nak pergi ke blok yang paling belakang tu, dia ada macam rumput padang rumput, bukan padang rumput, ada kawasan berumput. Tapi kan ada bangunan-bangunan kiri kanan tu kan. So let's say lah you are given a space, you diberi dalam mungkin 10 meter dalam 10 meter. So and that 10 meter they ask you, or me for example, asking you to install some mini solar plant for example, size of 3 kilowatts. So within the area, contohnya kalau kan sini ada kawasan, lepas sini ada bangunan, sini ada bangunan, sini ada bangunan kan. Tapi you kena install sini kan. Yang ni very critical to do the solar the site survey using the Pathfinder, Solar Pathfinder everything lah. To make sure that the shading comes from here, from here, from here, from other trees are not affected. Okay, does not affect to the shading on your solar module. So that's why the site survey is very, very important. Okay, so satu lah. And then the next is the estimate the solar resource at the site. I mean that you need to have the data for solar irradiance lah. Okay, solar irradiance biasanya boleh beli daripada saya rasa apa nama dia, MET Meteorological Malaysia, apa benda saya pun tak ingat. Jabatan Kaji Cuaca, Meteorology Department of Malaysia. Malaysia Meteorology Department, macam tu lah lebih kurang. Datanya untuk setahun dan sebagainya. So that one is the first thing that you need to do lah. Okay. Even in the pekan, also we need to ask for them or some software they're given, but the software is just a software. So you need to have the accurate, at least 80% accuracy of the data, solar resource, solar access at the site. Okay, itu sangat penting. To make sure that the sunlight is there. Okay, to make sure that the sunlight are not blocked by the buildings, the shadow from the buildings or the shadow from the trees. Okay, that's very important. And then
The next thing, determine the available area for the solar array. Yang ni kerja-kerja start lah. Okay. And then whether the roof is suitable for mounting the array, or if not the roof, then maybe the land, the land. Okay. Macam tadi lah. So how the module are mounted on the roof, ini kalau letak atas bumbung. Okay, macam mana nak buat tu lah. Okay. Ni site survey yang basic lah. Okay, ini I think ini is more to the, ini dah kira kerja-kerja lab works, site works. Okay, site works, where the inverter will interconnect to the grid, where the array junction box, inverter and kilowatt hour will be located, the cabling route, and therefore estimate the length of the cable run. So ini dah main skematik lah, dia dah main plan. Okay, main plan. Tapi yang so dalam kita punya study kita ni, maybe part ni kita tak cover lah kan. Part ni mungkin ini kerja kita kasar. So kita mungkin cover area-area sini lah kot mungkin. Okay, determine the access for the solar site. Okay. Okay, the next thing, one is the solar site, and then select the inverter lah. Okay, once any important things. How to select inverter we are going to learn after this, but not today. Okay. So macam kita dah mention sebelum ni, kita ada 4 jenis: central, multi-string, string and modular. So that is the inverter that we have the choice of that. I think most cases they use the central or the multi-string. Multi-string ni common use. And this both two lah, this both two central and multi-string commonly used in the PV installation system. Okay. And then things to consider when selecting an inverter, peak rating of PV array, whether solar module on the same plane, type of shading occurs, capital cost of different inverters, and average annual energy yield. Okay. And the peak rating of PV array, yang ni semua nanti kita, yang ini, cost ni kita tak cover lah dalam ni. Shading that occurs on the array ni pun tak cover dalam ni. Okay, cuma yang penting ni we choose the inverter lah based on the PV array kita tu. Nanti kita akan learn how to choose the inverter. Okay, that's the output for this one of the output of this grid connected PV study. Okay. Okay lagi ke? Sikit je lagi. Tak lama dah. 5-10 minit je. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, then we go for the system sizing. Okay, system sizing. Okay. In general, grid connected PV system can be designed in accordance with the following limited design criteria. So, kita boleh pergi yang kriteria yang sebenar-benarnya. The first criteria is to design to fit with the available roof area. Okay. Roof area ataupun ni boleh jugalah kepada land area. In other words, the keywords here is area. Okay, area. You are given a piece of land size with the dimension size of the 1 acre or 2 acres, for example, then you are required to design it. So that can, the first criteria is design based on the area. Okay. So the total number of module that can be mounted on the roof or the land. Okay, that's the first area. Second one is designed to meet a budget. Okay, budget. Budget ni, for example, you are given 1 million. 1 million RP. Contoh kan. Kat mana RM1? 1 million. Then, usually in the question, even in the FIT NEM scheme, if you Google NEM scheme of Malaysia, kadang-kadang company tu dia bagi kadang-kadang 6 kilowatt harga dia dalam betul 19k. Contoh macam tu. So 19k tu you can get 6 kilowatt. So that budget lah, that design to meet a budget tu akan based on that kind of things lah. So you are given certain amount, that each kilowatt system they are given you the rated value kan, the rated amount, apa dia punya cost dia. So kira macam tu lah. So this one, the second one is budget lah. Okay, the third one is to design meet yearly energy requirement.
yearly energy requirement ni pun rasanya dipanggil juga dengan perkataan lain, energy yield. Okay, energy yield. When we say the energy means what? Energy, there will be a watt hours. Okay. So this watt hours is the unit of the energy lah. So this is the energy. Means, for example, you are given a certain amount, okay, certain amount of target. For example, you are given 100 megawatt hours of target, okay, of target energy. So your requirement, you must achieve 100 milliwatt hours and 100 megawatt hours in order to fulfill the demand for the industry. That's certain industry or consumer. So it requires you to design the system that can handle 100 milliwatt hours of yearly energy yield. Yearly energy requirement tadi lah. In 1 year lah. Ni kira per year lah ni. Ni per year. So dalam setahun, you must have the 100 megawatt hour. You must provide the consumer with this kind of value. So this is what we call to design based on the energy requirement. Okay, because we have the energy, and of course it comes from the determine the PV array capacity, capacity PV array, then in megawatts lah. Ni mesti ada lah. Ni kita panggil PRSTC, tak apa nanti. So ni adalah value yang kita kena cari dan sebagainya lah. So ini akan main contoh contoh gambang tu, yang gambang solar farm tu. Kalau tak salah saya, si size dia 50 megawatt. Okay, 50 megawatts. This is not the energy, megawatt power. So saya rasa ni P array STC dia adalah 50 megawatt. But the energy requirement for a year, I'm not sure. Okay, we need to go through with the contract and so on. Okay, so itu adalah megawatt hours. Means that there's 3 criteria in designing a grid connected PV system, which one is the area, second is the budget, and the third one is energy yield per year. So those are the criteria that will be considered for the grid connected PV system. Okay.